Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini bersama Ibu Riantini Basri MPD, mari kita belajar mengenai teks pidato persuasif. Pada pertemuan ini, kami akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun indikatornya adalah memahami pengertian teks pidato. Kemudian yang kedua, menentukan pikiran, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual didengar dan dibaca. Kali ini kita melanjutkan kembali materi pidato persuasif, yaitu menentukan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menganalisis struktur teks pidato persuasif. Yang ketiga, menganalisis ciri kebahasaan pidato persuasif. Sebelum melanjutkan materi, terlebih dahulu mengingatkan kembali materi mengenai yang pertama adalah pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan untuk menarik perhatian, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Adapun tujuan pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Baiklah, sebelum kita mengetahui struktur dari teks pidato persuasif, terlebih dahulu kalian mendengarkan mengenai video pidato persuasif berikut ini. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies, but now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream.
You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians. But really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out, do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Setelah video persuasif yang diperdengarkan, tentunya kita dapat menganalisis bagian-bagian mengenai pernyataan posisi. Yang kedua, tanggap tahapan argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Adapun pernyataan posisi dalam video tersebut itu pada awal video yang diperdengarkan, yaitu adalah mengenai organisasi anak-anak untuk lingkungan hidup yang akan mengadakan perubahan demi masa depan. Sebaiknya kita perhatikan lagi
Tahapan yang kedua mengenai tahapan argumen. Pada video yang diperdengarkan, kita memperhatikan pada tahapan argumen itu dibuktikan dengan adanya contoh-contoh hewan yang kehilangan habitat. Contoh yang kedua adalah anak-anak yang kelaparan. Contoh terakhir, penguatan pernyataan posisi dari video yang diperdengarkan, yaitu pada kalimat untuk mengakhiri kemiskinan, yaitu kita melakukan suatu perdamaian. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari mengenai struktur pidato persuasif dari video yang diperdengarkan. Berikut ini adalah ciri-ciri dari pidato persuasif. Yang pertama bersifat ajakan, perintah, atau rekomendasi terhadap suatu yang perlu dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga, permasalahan yang mengandung fakta. Setelah kita mengetahui ciri-ciri teks pidato persuasif, alangkah baiknya kita juga mengetahui ciri kebahasan teks pidato persuasif. Ciri-ciri kebahasannya diantaranya, pertama, menggunakan kalimat aktif. Ciri-cirinya sebagai subjek, sebagai pelaku. Contoh, dia memanjat pohon. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Contoh, di, ke, dari, kepada, oleh, dengan, sampai, bagi, selama, bagaikan, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata emotif. Contoh, ayo, mari, oleh karena itu, semua ini. Yang keempat, menggunakan kosakata bidang ilmu. Contohnya, globalisasi, literasi, fotosintesis. Yang kelima, menggunakan sinonim. Contohnya, asa, sinonimnya persamaan katanya adalah harapan. Berikutnya, menggunakan kata abstrak, kata benda tidak nyata. Contoh, nama, umur, pendengaran, dan kesabaran. Yang terakhir, menggunakan pembendaan. Contoh, pepohonan. Baiklah, setelah kita mempelajari ciri-ciri bahasa teks pidato persuasif, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah dalam menyusun pidato persuasif. Adapun langkah-langkahnya, pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, menulis teks pidato. Setelah menyaksikan video pidato persuasif, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah kalian tergugah setelah menyaksikan pidato Seven Suzuki? Mengapa? Dan jelaskan. Yang kedua, perhatikan cara melibatkan emosi audiens, ungkapkan kembali dengan bahasamu sendiri. Yang ketiga, manakah kata emotif yang diungkapkan Suzuki? Yang keempat, manakah kata-kata yang mengesankan dalam pidato tersebut? Yang kelima, tulislah isi atau ringkasan pidato tersebut. Materi demi materi telah kita lalui. Untuk lembar kerja siswa yang pertama, pilihlah satu tema di bawah ini. Yang pertama, bayar pajak, negara makmur, bangsa maju. Yang kedua, korupsi, rugi dunia akhirat. Yang ketiga, anti kekerasan, anti tawuran. Lalu susunlah teks pidato dengan langkah-langkah. Pertama, tentukan tujuan atau maksud. Kedua, tentukan pendengar yang dituju. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Yang keenam,
presentasikan teks pidato di depan kelas tanpa teks. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis lembar kerja siswa kedua. Analisislah video persuasif yang diperdengarkan tadi, yaitu dari aspek kebahasaannya. 1. Menggunakan kata tugas. Yang kedua, menggunakan kosakata emotif. Yang ketiga, menggunakan kosakata bidang ilmu. Yang keempat, menggunakan sinonim. Yang kelima, menggunakan kata benda abstrak. Yang keenam, menggunakan pembendaan. Setelah kita menganalisis ciri kebahasaan pidato persuasif dari video yang diperdengarkan, maka untuk lembar berikutnya adalah lembar kerja siswa yang ketiga, yaitu menganalisis struktur pidato persuasif dari video yang diperdengarkan. Adapun analisisnya, yang pertama pernyataan posisi, yang kedua tahapan argumen, yang ketiga penguatan pernyataan posisi, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pidato persuasif yang pertama membujuk demi konsistensi, kedua demi perubahan kecil, yang ketiga demi keuntungan, yang keempat demi pemenuhan, dan yang terakhir berdasarkan pendekatan gradual. Demikianlah pembelajaran mengenai teks pidato persuasif. Sampai jumpa pada video berikutnya.